Kulan di bini dua ompama terus telok atau ompa geluk iki kula taati kula selamat pagi tak apa selamat mak selamat dengan syarat bini si pampak panika pada demang tapi ngucak setengah ya tang dakeh deki kakurang nang kok tak nuntut pagi nanti kelebihan di kakurangan kok tak nuntut nomor 2 ngucak kok tak nuntut tang laki sama ta'atil kekurangan kok tak nuntut kepi si pampak panika ngucak walaupun ta'atil iki maka silake panika salamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab umat kanjeng Nabi abini paling banyak dan Al-Quran 4 oleh tak oleh apa tegas kah bu ibu menikah oleh tak oleh monrakan pancindangan arji boleh tak usah apa-apa aku itu ngaki berarti 2 oleh tak oleh lagi orang 4 oleh napa boleh 2 jawab pasadar bakun tak oleh hidayah mantar oleh hidayah kaki amin 2 oleh tak oleh akan pancindangan bakun ila tarot si penting oleh orang tanya ketiba apa kiai mun araji kentoh ngicok tanpa amit ke bini tak ada neng kitab apa nangkin bada izin bini bada iki nguti amit ke bini mati rajeng kita kan iki lebih tetih ngicok tanpa sepengetahuan bini oleh dan pemerintah kita KUA itu beda undang-undang harus beda tanda tangan bini janji kiamat tak kira tanda tangan iki kita tidak oleh silahkan asalkan berani berbuat berani bertanggung jawab betul kenapa arten atil jawab atil munta atil beragi ya wa man kana lahu imra'atani nikah satu orang andi bini 2 bertanda oke mundeng tak bini 2 nikah telepon aslin termasuk orang takwa nah parten takwa takut istri tua benih takwa kebagiran takut istri itu Allahumma sholli ala Muhammad wa man kana lahu imra'atani nikah siapa orang di bini 2 geluh wa ma la ila ihdahuma orang yang condongan ke setengah cintaan tong dai torot mun setengah si anyar Abu Turin nih wah mun selaju Abu Entok wa fi riwayatin wa lam ya'dil bainahuma tidak berbuat adil di antara istri-istri sedua mereka ja'a yaumal qiyamah datang pagi hari kiamat wa hadu shiqqaihi sakitun saparuna beten apa nikah geger naudzubil akhirnya padahal di bini 2 apa nikah bagus karena tidak berbuat adil maka bisa masuk neraka Allahumma sholli ala Muhammad cuma bisa mak kulan di bini 2 ompama terus telok atau ompa geluk iki kula taatin kula selamat pagi tak apa selamat mak selamat dengan syarat bini si pampak panika pada demang tapi ngucak setengah ya tang dakeh deki kakurang nang kok tak nuntut pagi nanti kelebihan di kakurangan kok tak nuntut nomor 2 ngucak kok tak nuntut tang laki sama ta'atil kekurangan kok tak nuntut kepi si pampak panika ngucak walaupun ta'atil iki maka silake panika salamat
timan jenengan mun selaki abini boleh terus tak terus. Nomor setong iki bagi. Nomor dua jak tuntut paki maklai pada masuk surga. Nggih. Mak cermat pipi to. Bentar gue lagi yang berbicara asli kacamata agama. Kau tuh pada apa? Nggih. Nah, bener tua aki selaki pokoknya bini boleh punten. Kulit tak taman pengajian ngireng araji boleh. Memang hukum oleh aki. Cuma bertentangan kalaban kenapa hukum adat budaya. Habis saja jadi kuliah muk deki. Kimak kain yang ber. Sampean mak paham pengajian ngak pening kemakai. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus tak terus. Rajin Kanjeng Nabi paling sepuh apa serah? Sayyidah Khadijah. Berempah usian Siti Khadijah. Waktuna ilamar di Kanjeng Nabi ikabin Pak Polo. Kanjeng Nabi sakemi Siti Khadijah Pak Polo beranak, janda beranak. Geluh jauh tinggi. Wow. Aten pak kulai pada berin kento kiai ustazah saya kiai di putra telok ki umur sama napa kok umur pak polo boleh segami boleh ki mikir punten kiai ki mikir kuda anak pak polo engki lebih ki engki apa saya kiai boleh jawab di budin mangken ki istihor wae kuah Allah. Nah, tapi tidak larangan kamu berlarangan sebini sepo selake ngodaal oleh pakai oleh tak oleh sebini sepo selake ngoda oleh selake sepo sebini ngodaal beri kula makabin tatangke kedoja makabin be kula ada entas mantan kamu mantan tak alim dateng ya pak oneng mantan apa dia ada kula sepo maci tanggul kikit kamu mantan mak tak ada apa jawab abdi nak kiai la abdi nak kiai oh panjenengan bah mantan iki tak langkong bah jadi biasa mantan aku canceleng genteng iku ajasan iku mangkan dek sepo tak langkong iki tikel kiai makai ngak kula ki sehat iku umur petong polo mangken nanti anak dua petong polo Abdul lagi sehat alham mangken banyak seket bawa penyakit kencing mah baru tak ada tajam aja nih kak ini petong polo mun petong polo biasa nih kila tuang pon nih kesehat Masya Allah mas sehat nih kenyaman barakah anugerah dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu ala Muhammad. Si paling mulia rajin Kanjeng Nabi menikah si paling mulia saya masuk ke perempuan yang disucikan Allah karena pada orang bini empat perempuan yang disucikan Allah terus Siti Aisyah tak masuk aki rajin Kanjeng Nabi selain tak masuk pasera perempuan yang disucikan Allah apa lagi bedereng bini pelein Allah perempuan yang bini disuciaki di Gusti Allah nomor setong orang bini hebat yang disucikan Allah nomor setong Siti Asi jawab Siti Asi Siti Asia binin Fir'aun kenal Fir'aun lupa tak kenal dia begitu kayak ngiding bertah Fir'aun lagi baru ada Al-Quran saya ngucap ana rabbukumul a'la engkau pangeran paling tinggi Abu Jahal tak ngucap ana rabbukumul a'la cuma kafir Abu Lahab tak ucap anda rabbukumul a'la cuma kafir ini Fir'aun anak rabbukumul a'la engkau pangeran paling tinggi bila pada kaum tak nyembah ke Fir'aun beli paten rajum kata raja berkuasa kaya zalim tengkih
Fir'aun banika selama seumur hidup Fir'aun banika tak teman kering, tak teman batuan. Menggula kan sering batuan, tak teman kelesmah. Bilengakan Pak Polo hari tak tae. Menpanjenengan kan bila deer kan kakakos niki. Nriki. Apa nampak? Fir'aun banika istidraj. Jadi membabada orang yang tak teman kering sosagia. Tak kau tepak kau punya Fir'aun. La khaira fi badanin la marat. Tidak bagus in badan mun tidak keringan. Jadi kau tu beda keringan. Iki. Apa kering? Kaangkui ngurain tu. Kaangkui no poin tu. Nah, kadang kayak kiki kering tak kering. Kering kayak kiki. Pani kemana kini kering rano. Miknya kering rano. Sakin ketak-ketak abu tabu. Ada orang nyanda. Iki. Biar orangnya kajak kalau pun kiki le tawarot. Abu nyelo jago aja. Kering rano. Lah tinggal kering di Allah Ta'ala keng tunggusannya sapora. Bahkan kalau kun mata. Idab talaitu abdi kepon Allah na hadis qudsi. Bila saya kok nyoba katang kabula bihabibataihi mata dua ni pasake bingko. Summa istakbara bisabrin jamilin. Orang jadi ngadep saya kok sabar, saya bagus, tetap asalat, tetap ibadah. Gara-gara kek mata sabar, awattu anhumal al jannah. Bingko e genten kor sabar kek mata, e genten soar. Allahumma salli ala Muhammad. Dikering panik kono poin tusah. Tero tak tero? Kering. Kula punten. Tak tero kering. Nriki. Mancer baris kapi. Perkara kering. Siap kangkui sabar. Siap? Tangkele nikah nias ke hadis. Bakwa. La tatamannau liqa'al adu. Jarap ngarep atau memoso. Oh, Indonesia mancer beda perang. Mantara beda PKI salah pak aja sah was'alullah al-afiyah nyon selamat negara Indonesia manika mantar aman selamat tidak balak tidak musibah tidak PKI aman amin Allahumma. Tapi kayak ngain fa idza laqitumuhum menemban ketemuan ban moso ternyata PKI datang engku fasbiru panamanan fasbiru fasbutu daging jegan laban pakai aja lah mun ber-PKI nyerang kak disa kaya siap alaban siap jihad nikah umpaman mati tak masalah iki jaburu benih sabar pas biru sabar pakai dung-dung tengen neneng salah sabar kau laban pas butuh bimakna pas butuh fa innal jannata tikal makin mati fa innal jannata tadhilali suyub karena surga ada di bawah jalanan pedang tas mateh suar ingki ne bengki Allahumma salli ala Muhammad. Nah sampai kejukan kau le tahu lerep ngarep kering kepon nak baru rosi kering kencer neraju kor sabar inna ma wa yufasadiruna ajran bi ghairi hisab kepon nak baru rosi kering no pentusa ingki cuma tak oleh ngarep datang perkara musibah datang ambil hikmah pas sabar yang kita begini karena teng musibah kento ke umat Islam merupakan cobaan itu kuat warna iman kau leban para ajunan sallallahu ala Muhammad. Abon Fir'aun balik andi bini nyaman Siti Asia iman kan bela Siti Asia iman iwak tanah tarungah Nabi Musa bin Fir'aun ternyata olah Fir'aun ki olah Fir'aun ikulutok bi olah Nabi Musa tongkat si ontelaki iwak ta banika terjadi kenapa tokang sehera Fir'aun banika pas asudut dah ke Gusti Allah iman kan Nabi Musa termasuk seiman pasera seiman banika binin Fir'aun pasera nyaman Siti Asi maka aja Siti Asi iman sampuna imannya terbongkar Fir'aun panik marah tabinin
Asia kento tuan raja ban iman kuah ka Allah ban Islam kuah ban tak pengiran kangko eki pengiran siapa pengiran ban siapa Rabbi wa rabbukumullah pengiran abdina pengiran ajunan Allah be Fir'aun ila sallallahu dia marah Siti Asia bentang bini mayu abari boleh kangko mayu iman boleh nyempa boleh kangko ki menemban pakun tak iman maka ki kebekar oleh seksaan di seko ngireng tuan raja lebih baik tan kula kento nyapa apa sadri betan lebih baik tan kula meninggalkan kekuasaan kerajaan daripada iman tan kula iki apa sadri betan hebat seorang perempuan akhirnya apa terjadi iseksa cemuri betih ibri ibata ide geledik pecot tengki tak tengki Fir'aun pak aja jahat tak jahat Siti Asia sampai doa bahwa Rabbibni li indaka baitan fil jannah tuh pangeran bangunaki istana abdina nang swarga bangunaki Roma nang swarga ning ajuna-ajunan wa najini min Fir'aun salamataki abdina dari Fir'aun wa amalihi ban kalakonna Fir'aun wa najini minal qaumil zalimin pasalamataki ya Allah abdina dari kaum zalim lewatan Siti Asia doa istana megah padeng nang Siti Asia ke Siti Asia sepadeng Fir'aun tak ngatela Siti Asia ninggalain swarga tempat dan sebagian ulama rohna Siti Asia ampun kabut bi Gusti Allah i waktu nek seksa malih tak sakit bener istana dan sebagian roh pakun cekak nang jasad walaupun diseksa tak sakit karena ninggalin indahnya istana seluar biasa sallallahu alaihi Muhammad Siti Asia menikah di Budin Matesha pak aja Matesha karena yang bini menikah sabar di Quran ampun terbuaki innallaha ma'as sabirin Allah bersama orang-orang yang sabar ternyata ampun dewa yang ada buaki Siti Asia menikah swarga ki lambak tuti binin Fir'aun terkutuk terlaknat jahat zalim pas swarga jemput bi kanjeng Nabi Allahu Akbar tuti rajin kanjeng Nabi nih kejauhan nih sociaki bi Allah Ta'ala loh berarti kanjeng Nabi ngalak rekaren Fir'aun benih rekare selama Siti Asia kapolong ban Fir'aun Siti Asia apa nih korak rati kurang kajarat jangan Fir'aun lebura selama apolong ban Fir'aun ikat edungan Fir'aun pani keting ngoco lah senjatan yoco lah paleca ben ngoco lah leca tak laki sosa tak sosa mun tak laki orang laki banti bini tinggi mun bilu din selake musibah tak musibah aja sampai kadang si bini ngocak inna lillah wa inna ilaihi raji'un iku mak ngucap inna lillah kaki kae kok mak ke engki kelek kok bisa lake mak ngucap inna lillah kok perasaan kok ya kapatian kae kok kemudian kok mati ya jadi lah Allahumma sholli ala Muhammad apa-apa Allah tak suka mun Siti Asia apa kayak kening menen Fir'aun masuk ke Siti Asia karena apa? Kenapa? Allah ampun janji dan Siti Asia mereka bakal setia rajin kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad ki orang bini montoran dia pangkat raja terus tak terus jawab orang bini terus tak terus gampang di kanjeng Nabi itu buaki wa man sabarat ala khuluqi su'i zawjiha siapa seorang perempuan sabar atas cuban silake terus silake babatake silake salah sekoni tak pacak uga kecek salah sekoni seplak baru ada silake kereng baru ada posai kuah
sebini sabar tak toman satu kalima pun minta telak lah nang iki-kiri disentak nang tapak kareng solehah lareng bini panik bi Allah taala Allah sawa Asia bi Allah taala beri kenceran pada ban kencerna Siti Asia terus tak terus mun terus beda syarat Allahumma salli ala Muhammad mun selake keras selake bebet kebajingan no kolang ki non kalanon ki tepak ka orang-orang ki keras nah iki sebini kor sabar sebini panika tengki pang mun selake kering sebini pakun arabat sahab mun selake tandi belencah pakun rela ridha kana babadan sebini pakun sahab mun selake abini boleh reng bini peni ketanya-tanyaan ngireng mana bi kesokan gak pakun sahab macam mimi ting dibudin bah melengos ki ting dibudin bah tanda burung lapang kata Allahumma salli ala Muhammad. Nah, jadi mun selaki abini boleh, kor sebini nang cabaronta maka tengki pangkat. Setuju? Tak jawab. Terus. Pon. Saya nomor 2 apa saya mah? Saya nomor 2 apa nikah? Mana bireng laki menturan dia pangkat gempang. Terus lagi. Pas sabar. Pas andi pangkat kencuran ingat Nabi Ayub wa man sabar ala khuluqi su'i zaujatiha siapa orang laki sabar atas cubaan beteng sebini si laki udah setong sebini bah cerewet nyem waduh ada tinggal dateng si laki disuruh bajat kakek tara baduk ya iwah kemalan bese kalau akhirnya main pulsa nih 10.000 iwah bantak jangan sengkut kaki ya tek kutang tetang ke kak kor mana lakoh aki jangan apanteran acerian kaki mulai lambat kak salah kau suruh pujuk tak teman acerian kau kuna ceri aneh kok baru tak ada selake nang tak nelak lah nang lah selake nang sebini kerewet dan kempok panjang mulut aqtahullahu sawab Ayub bi Allah taala selake kan kau korsap andi kenceran pada kencer Nabi Ayub alaihissalam tiwancin dengan mun rajin cerewet pasap coba telak salah sekali telak salah bagaja sah justru Allah taala matrok telak kaleng laki kulandeng laki penik kuat iman kuat minta kuat beri telak cek sebini panjang mulut sebini cerewet silake sap kau payah petor orang bini telak panik bilang bini ngocak nih kipah tepe musibah aja salah sekoni telak pulang silake kering tak lembaras kaki kering mulu lo ngakan mulu tak buang boy gua pese bekemat mun sadia kak kaki bingkoi telak telak lah mulai silake dengan sandang sarong mak mulai telak kaki tadi belanja kak kalau cermat nang kok kalau dia belanja ke pasar kan saja kak udah kudung teh berbahaya mulai kudung ben kaki lelaki kok telak mulai selaki dengan sandang sarong mak mulai telak alhamdulillah ya Allah taala diberi telak makai ngocak sibuk kali telak sibuk tak tep girogin baik salah Allah kata pelak Nabi Allah taala lau sa'alatil mar'a zaujaha seandainya bereng bini minta ka salaki at-talaqah telak sekalian ditalik nih telak ka salaki fa haramun 'alaiha raihatul jannah mak boleh sorkeun baun tak ngidi dan riwayat lain fa 'alaiha lanatullah orang bini menikah laknat di Gusti Allah subhanahu bahaya tak bahaya nikah ini yang tak tebak keng cuman tusara aja sallallahu ala Muhammad. Nomor 2 orang pelik na Gusti Allah perempuan yang disucikan Allah apa saya Siti pakai aja Siti Maryam panika perempuan yang disucikan Allah
Pak Toman isen tureng laki tapi yang dia putra mak bisa kia kesokan Allah kebesaran Allah Allah cukup merintah ke malaikat Jibril epokon tiup kain langsung ngandung bener lagi memangken kuleban panjenengan tak bisa topi kain pasti bini langsung ngandung tak bisa udah mak ingin nangkin kasam pon ingin apa ingin nah tapi Nabi Isa lahir tanpa bapak mangken baba ada orang lahir tidak bapak bosa korban perkosaan korban terselubung baru ada banyak anak neng panti rehabilitasi cok siapa kan kaki cok tak tahu cek kempulin lah be inna lillah wa inna ilaihi sallallahu ala Muhammad nomor telok perempuan yang disucikan Allah Siti Khadijah rajin kusti kanjeng Nabi setika ada kanjeng Nabi waktu nasihat mah Siti Khadijah kabarengan ben Abu Talib majadi yang sangat dekat melindungi kusti kanjeng Nabi penyamun anyamen amul hazan tahun duka mular kanjeng Nabi bisa apa ajunan kusti mak mular sengkok ngiding munyin pacan Khadijah ke swarga sallallahu ala Muhammad kanjeng Nabi sampai masuk akhir yang doa wa'alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal kubra nikah Siti Khadijah nomor 4 saya ramah perempuan yang disucikan Allah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha pasal Siti Fatimah engke kento putrena Gusti Kanjeng Mulja benikara Mulja sampai Kanjeng Nabi ada bui bahwa Fatimah binti Fatimah riatan anak bini sayyidatun nisa'i ahli jannah fil jannah bakal tetia ratona orang bini swarga pagi swarga mantara pangkia kapi amin Allahumma nikah Siti Fatimah benikah ma swarga wa sayyidatun nisa'il alamin ratona orang bini salam dunya putra Kanjeng Nabi parakah ban orang laki sahabat khulafaur rasyidin terkenal kalaban sepudan Sayyidina Ali sallallahu ala Muhammad tiga itu orang pampa lah sedua menikah Siti Asia Siti Maryam waktu Siti Halimah Aminah menikah sakit tabu lahir ngitak Siti Fatimah Siti Aminah Allahumma sholli ala Muhammad pas bodoh orang bini pak Arab jawab benar Arab orang bini pak Arab din kitekih panengalah murka mendeng bini murka kan ratin lagi mendeng bini mata nabat raja kencang ratin biasa tapi bini pak raja nggak sapi kasah oke murka iki kan banyak orang makin terlalu murka mata dep kodep pabeda alat makin pabelaan sekoni kiasa lengak cena bahaya ring biasa geluh king pernah kejadian saat bahan beda alat apa mereka birat terus makin oke Allahumma sholli ala Muhammad terus sedua menikah Rabu pas saya sedua Siti Maryam Rabu Siti Asia Rabu kapan saya ke Siti Aminah dua pas pada boleh dua Rabu pas saya fasintani min huril ginani tabaddata saya dua apa nih ke bidadari pas saya bidadari swarga dan Kanjeng Nabi bi Allah taala ipa keluar ipokon nyambut kelahiran Kanjeng Nabi mak bisa mah dua bidadari Siti Asia Siti Maryam mak Rabu ke Siti Aminah panika merupakan pangkat luar biasa bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Kanjeng Nabi panika paling mul jannah
Nabi Adam cuma aculuk Abul Bashar. Mun Kanjeng Nabi Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin, rajana para nabi dan imamnya para utusan. Nabi paling mulia nabi. Yaipun ulama bila nabi mulia umat nara mol. Amin Allahumma. Mungkin bila nabi lancang umur umat nara lancang lambak kaum Nabi Musa kurang lebih 500 pola Nabi ni ngak penika kaum lancang. Zaman Nabi Nuh umur 900 tahun kaum masih mendikecukan. Kanjeng Nabi usia sebitak 3 tahun makanya dak kula menika sekejap tak kira bituli mate ndregi ki berempa umrah beda tebuih bahwa hadis akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur tang umat kepi sakompoli ada menika yang antara sebitak ban petong polo benih bila sebitak petong polo terakhir bah kutu mati punten keto ma baina yang antara sebitak ban petong polo bahkan wa qalla may yajuzu dalik sakoni orang selebih di petong polo beda mah kimbatan kula mbak ereng ma apas maipon ma kisibawi sawawi terkenal kepon usiana 115 ki dong lancung menabi sebab lamban semangkin banyak kabut di malaikat maut ki termasuk ma kisawi kakak kula usiana berempat ning 40 belu ki sepuan kula sekoni mangkin Allahumma shalli ala Muhammad nikama tiba menepi di petong polo bonus mantar banyak bonus kapi mun kula nyon berempak Allah taala nyon tos segani mucuk tekin mai kita apa jadi nyon pala geger ke 100 parkala malaikat maut lah rabu lakung kingiring malaikat iki kan mun bisa di nyaring bos sepo mereka iki orang yang sakit to odu mana apa wah cek morok lah tak morok iki cabut gak ada aku lagi banyak oncengan malaikat iku pengajian unjangan molor dicopot dari mana nyari lain iku nah cuma ajal pane kampon la qada mubram la yuakhirun wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa bilang pon datang ajal tak bisa maju tak bisa mundur apa-apa tentu kita mati keng pulang kita depa ajal tapi mati pun dipastikan kullu nafsin dha'iqatul setiap jiwa pasti mati keng pulang kita ada waktu tak ada orang uning di tengah patih kecuali Allah. Nomor 2 tak ada orang uning di tengah kiamat kecuali Allah. Macam aki buruan bulan Ramadan tanggal 15 ikoang berarti kiamat tanggal 15 hari Jumat bodoh tersebar yang ki sampai beda orang macam-macam pada remang kau itu mengkula punten karena tanda-tanda besar kita ada napa Nabi Isa Dajjal Ya'juj Ma'juj Dukhan fokus turun di langit pekat luar biasa ki nekel luar biasa napa boleh engki tanda-tanda kiamat ni se diantaranya turunnya Nabi Isa aku lah ingat dengan Kanjeng Nabi ibakuah la taqumu sa'ah tidak akan terjadi hari kiamat hatta la yuqala fil ardh sampai teko caki lempar permukaan bumi Allah 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 nikah tetimun baru nyebut Allah setong kiamat nikah telepon Gusti Allah ke malaikat Israfil ya Israfil idza sami'ta man fil ardi may yaqulu Allah mun ngiding balik bumi orang nyebut Allah setong tunda kiamat sampai 40 tahun angken kan ki banyak orang baca Quran ki banyak pengajian di kiamat kita tangi maka bini boleh tenang sallallahu ala Muhammad ki walaupun dekat tapi benih dekat mangken tanda-tanda kubro tanda si agung sobung cuma aku lihat ngenteng siap-siap bekal napa karena kiamat surah sudah diambang pintu engki napa pateh saya udah mate saya tua mate saya kaya mate teneng tabar boleh engki saya punya pesen mah standi pesen mate kia dan orang yang sesuatu kia nih wangi
Tapi tinggi tele pula standi kan miskin pada banyak mati kia. Ini kebaik prediksi penikah punten pati penikan di gula. Bilang pun dapat ajal pasti dan kula mati. Kula ben panjenengan tak apa urusan pati. Saya penting nyambi iman ben Islam. Amin. Allahumma sallallahu ala Muhammad. Ki ngene masa kecil iki. Terus iki. Setong tante boleh pangkat Kanjeng Nabi luar biasa. Kanjeng Nabi sebelum muncul ke dunia, napa sih muncul ke ada Nur Muhammad, nur Kanjeng Nabi Muhammad. Berapa ketika ben Nabi Adam 2000 tahun. Tetik kurang 2000 tahun sebelum muncul Nabi Adam, Nur Muhammad beda ada. Barjaja bersanji bah itu keterangan nih kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon anor panike bi Gusti Allah pas ia gem elecur papolong bentana kelot sebekal ikebai Nabi Adam. Nabi Adam dikelot diapoi dimas dicelot jangan muak boleh ngak panjenengan ngak celot kebi nih kang. Nggih sok kelat kengarang macam kula ingat mun Syekh Muhammad mungkin celot tepak kasih genteng mungkin sepote lempong sening koning panika celot apaan mun sing apa nih mungkin kalau laki biko bin kasah bor keler-ker. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah tinggal tadi Nabi Adam anor panika cekak imun tengah Nabi Adam di putra cekak imun tengah terus sampai depak dekat Syed Abdullah bin Siti Aminah. Bahkan para ulama debu apa nampak Nabi Ibrahim yang pergi Raja Namrud mata edi kepon ulama imun tengah beda Nur Muhammad. Nabi Ismail karena beda perintah dari Gusti Allah beli bin Nabi Ibrahim tak edi todi imun tengah beda Nur Muhammad. Nabi Musa kejar bi Fir'aun tenggelam tapi Nabi Musa dan orang-orang seiman aman selamat karena imun tengah bedah Nur Muhammad. Nabi Nuh sampai gitu kan imun tengah bedah Nur Muhammad. Tuti seluruh para anbiya setuju pada oleh barakahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Kanjeng Nabi menikah lebat dari mbah soce selamat dari perzinahan di zaman jahiliyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Manabi Wahabi lain boleh kita masuk akal kakula nih tapi para ulama Wahabi ini kerang terangan ngapiraki orang sepon Kanjeng Nabi. Kalau tidak mendapatkan hidayah kuah masuk neraka kuah pidatul seperti bapak ibu Nabi Syed Abdullah dan Siti Aminah termasuk min ahlin nar na'udzubillah. Kiamat tuan langka sarah orang Wahabi ini katengki langka dak kareng sepon Kanjeng Nabi. Orang Syiah langka dak ke para sahabat. Mun kula panjenengan mencintai keluarga Kanjeng Nabi, mencintai para sahabat. Betul? Jarang sepon Kanjeng Nabi piraki. Padahal beliau berdua panika kini bernang zaman fatrah. Nampak zaman jahiliyah fatara panika kendur lumpuh, tidak ada hukum Islam menjamin dan hukum negara menjamin. Ki ancor kebadaan noman. Lasit Syed Abdullah panika di waktu Siti Aminah panika hamil 2 bulan orang sepon Kanjeng Nabi atinggal Siti Aminah Kanjeng Nabi ki balita atinggal teti kamu dalil sepaling kuat mak iki walaupun beda hadis cuma kan beda lebih kuat ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula engkau tak nyiksa kau orang jadi kepiki zaman jahiliyah sampai engkau utusan selamat tak siksa kapi orang zaman jahiliyah. Sallu ala Muhammad. Nikah ayat ibarat senji imam kita Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tebuaki bahwa
Wa innal imam al-Asy'ari la musbitun najatahuma. Imam Abu Hasan al-Asy'ari akidah kula ban panjenengan akidah Asy'ariyah. Panikala musbitun najahuma. Beliau panikan menetapkan bahwasanya Sayyid Abdullah bin Siti Aminah salamat. Nah musbitun najahuma salamat. Bimuhkami Qur'ani. Ipakuat kalaban hukum Al-Quran. Pada Al-Quran wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Kok tak nyiksa kau orang dia sampai sengkok utus-utusan. Tapi ulama berpendapat selamat reng sepaduan Kanjeng Nabi min ahlil jannah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini kama mantara pangkir paki tapi along polong iswargon Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Nah, bila dari kentah iki penting teka sakalan dan setisah ki bi kiai bi ustad ki mak tak kerokun macam bersenji tak uning maknan teka sakader mak le kenal pasir Kanjeng Nabi kati benapa badan Kanjeng Nabi kati benapa perjuangan Kanjeng Nabi kati benapa anak Kanjeng Nabi lagi imun tak uning kan derem masih maknan bakrongakan bololo fi hubbi sayyidina Muhammad takar cekuan nggih gallu sallallahu ala Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi menikah kula tanya manusia apa punten orang sampak manusia Muhammadun basyarun nikah Muhammad Nabi Muhammad adalah manusia walaisa kal basyari tapi tidak seperti manusia biasa bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad ini seandainya betoh pada ban batu yakut mun batu yakut Mekah nih kene kudu bersertifikat dah sagemik juta nikah si asli betoh ngaku leban panjenengan pada betoh keng betoh kolektak saya selip kaya nggih panah parten pangkat deh lain nggih karamana ibadana sabarna jiwana lain kapi babi yang liberal udah pada aki Kanjeng Nabi tidak bersinar rembes tidak keurus malamun berdua buan campun dan kerar Kanjeng Nabi ngicok inna lillah wa inna ilaihi. Ini kepaham Yahudi dan yang toro terkenal kalaban liberal Kanjeng Nabi panika lahir bersinar betul setelah bersinar langsung sujud sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami bertada babada mangken orang lahir langsung diker mun bade kabala wartawan di kuliah jengah nggih salah menikah ngadep kiblat kenapa saya maus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada mangken ngobrol lahir di Banyan di syuting mangken lambak terkenal pada orang lahir cepon napanya mana aku jenggu osongot ekwa ki kula nyoro santri coba lela interen ekwa peyong kue ekwa depak santri kula ki tero tawon kok deki tero depak ekwa engki gaya lakar cepon kuanduman bi keluarga aku jenggu ekwa apris ekwa keng cepon tinggal pandin bah kemat tinggal pikir lempuk di nembun noro sallallahu ala Muhammad terus Kanjeng Nabi ini kenapa kalaina lam yatasa'ab qattu sama sekali seumur hidup tak teman awai mun bapak ini kan sekejap awai pengajian bener iki mang kalau kena pengajian ki pentenan tinggal bajang usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi taala hai aruku pala sami Allah
Bener ada? Kanjeng Nabi tak teman awai. Bapak bu ibu tinggal ibadah au mun ngaca awai prono. Ikulan di tetangga mun tarawih. Mulai di pertama sampai selesai. Hai. Sujud. Hai. Ngarang dah kula parapan maca Fatihah, benih Fatihah surah dan ka'asfim makul. Jauh deh. Amin. Jadi kula tak masuk apa janglu ki buru beni waladhdallin maamin kakek. Tak langkong ke ngantok ke wah. Mun Kanjeng Nabi awai tak toman. Jamaah bersin. Asem. Mana Nabi asem kan itu rahmat. Dia orang yang menasem kan bagus. Penyakit dia keluar. Iki. Namun kan milan pun ngucap mun bedasem. Just. Ngucap alham. Jawab biar yang saya sampingnya yarhamukallah. Jawab pola biar yang saya sem yahdikumullah wa yuslihu balakum. Gelu. Asem pola cuas rahmat. Iki mun sampai di Bali an ki nyari bodrek sini kang. Ki asontek. Ki bahasem tempat yonjengan. Salamun asem tak tutu tak ramah. Ki nasem banyak ya ada ku aja. Cuas. Kuwan embo. Cuas itu benih pelapa rasa. Yang bapak pulang bikula kula tinggal bit talangkong kula kenyang ya. Benih kenapa yang saya setir asem pas nampas mereka kamar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ini kamu nengalen kalangi tembus ke aras. Menukula ki tak tembus kalangi aslin bayi tak ada apa. Anapun si piru kasa hanya jarak kamampu anda manusia. Bukten orang menurut kapal pakai tas ibaba piru dia ingat langi berarti mata tak duka. Amun Kanjeng Nabi tembus parjaja tembus. Kanjeng Nabi boleh mun asaren tak betal wudu kulaman panjenengan mun tedung bat mak betal mati bengkah. Nggih Kanjeng Nabi tanamu ini tang mata tedung tapi walaya namu kalbi tang ati tak asaren. Iwak tanah asaren selalu nerima wahyu dari Gusti Allah Subhanahu. Parjaja sebetulnya aslin montedung mereka tak membetal wudu aslin. Imam Syafi'i korapat yuk tojuk mapan sebetal mereka tengki montedung mireng atau ngiding perapan mireng senika pas ngiding ika betal tojuk tak betal tinggal bit nang sering betal anak pama betal benih tedung karena Imam Syafi'i ada buaki al ainanu wika usahi mata dua tanpa buri. Bila mata dua buka buri tutup mungkin kan belak matan tek kuburin buta kekep nregi ada kita yang lemah tedung mata tutup senter burin yang tedung. Innalillah ki keluar senjata pemusnah massal reng sebarang lain ikan sih betal. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa aja balan banyak orang yang madaki Kanjeng Nabi tak pada jauh pak aja jah mak boleh ben manusia biasa ben para ambiya tak sebanding. Sallu ala Muhammad. Man Nabi para ambiya subung terkenal ganteng mun Kanjeng Nabi sampai Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki andi kitab karangna judullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-insanul kamil. Muhammad adalah manusia yang sangat sempurna. Napan segala bidang. Gonteng engki, rahmah engki, akhlak engki. Engki apa engki? Gonteng. Padahal Nabi Yusuf ganteng. Cuma ganteng pani seandainya sibuk Nabi Yusuf cuma ibri 500. Nih kering bini banyak tergoda. Tak mampu jeling keganteng Nabi Yusuf sampai tanah saya kerak benih jeruk. Kanjeng Nabi menikah paling kaki kapi niki Jepun kita Sayyid Muhammad kau dapat ini kita mampu meninggalin aslin kapi di Gusti Allah tak nampak kaki kapi pagi swarga insyaallah ninggalin aslin amin mancar ninggalin kapi amin Allahumma sallallahu ala Muhammad mencorong tera
kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap dalam selengkin Kanjeng Nabi dalam panika tak butuh semartera berbeda mungkin kiai masuk ke rumah petang langsung tera boleh masuk ke rumah petang pakun petang malah mesti celeng pak petangan boleh ada sih narah mun saya pote penjak gelirap mun saya celeng paelah ya hantu kira pergi Kanjeng Nabi mencorong nikah hebat gelirap waktu lahir gelirap Siti Aisyah ajaib baju damar kelempek jarum keker teh pangki ngalak kelempek pas mati pas Kanjeng Nabi teh pangki Kanjeng Nabi masuk jarum paniki pangki mi pangki capok nurah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ketemu Aisyah tak bergerak oleh muntak tak ngedelak tangan nur pagi. Jadi orang yang panik muntak selamat tak nih ada Kanjeng Nabi. Kau lihat yang insyaallah karena mantar selamat dekat amin. Insyaallah nih ada Kanjeng Nabi amin. Ibu kuah tuba liman rohani ontong bagi orang yang sangat tidak kesengko para sahabat ahli bait. Tapi wa aman Nabi iman kesengko. Summa tuba liman lam yarani ontong bagi orang yang tak tidak kesengko tak masalah kudu tak mana pangki. Tapi wa aman Nabi sepenting iman bekal pangki pagi amin. Abu Jahal tak bercerah, Abu Lahab tak bercerah. Ki apa maki pangki tak iman dia Kanjeng Nabi. Kula seumur hidup tak pernah maki ban Kanjeng Nabi. Napa bercerah ontong karena kula iman dia Gusti Allah, iman dia Kanjeng Nabi bekal pangki surga Allah Subhanahu wa taala amin. Allahumma. Jadi Kanjeng Nabi cek daripada aki hebat. Pak aja hebat terus lagi nih syiiran tuh wa maridin anta'a iduhu qad atahullahu bil faraji. Kanjeng Nabi mun nyandak reng kering sekering panika langsung bah ada kiai mangken tak bisa kula nyandak reng kering pak kunti ketian mumpah kula penyandak yang kering langsung baras kula koncengan kering kering pula loh ini tak mendang kula edang-edang man kak kaman wakil baharu rosi ku nyanduk wah toju Kanjeng Nabi nyandak yang kering sekering panika langsung bah kenapa barokana senang jempera luar biasa era buin Kanjeng Nabi sugestina semangat jemper pas tiba kula punten jeung kadang benih kerokun entar nambahin tak lebaras minta aing kita man lambak bereng kering minta aing ke kula tapi lah sarang asah ki jeung beres-beres mendenan tinggal sarang antar ke compok ki la sakarat ya aing insyaallah barokah gua kula samene ketika pas salaman ka ade ka kula ting teh kula 500 salaman mak banyak iku tu ode kan kula kutu baras iku bingung iki serpok badas sajam tuain kia insyaallah aing barokah kuah ibaki kase para panika tinggal ibaki pas cekoan ibaki sampai 3 kali ki pah mate pantar ke jompok nyusul anu kayak ki keduin kaparluan derma aing gila ampun lestari masuk itu kayak apa lagi kiai kok aing gelak kali sing bagi pas langsung cekokan kok. Pak mati kiai kok. Nembakin ke kula lah. Arwah itu di kula aslin kok tau empun kaki tak kira dik boleh. Iku. Cuma abi malaikat maut abek abid sik kabudnya nyaben iku. Mungkin nanti itu saya kok. Aslin aing ro aing barokah benih aku mabaras mak gempang ica budenya nyape iku. Ingki oh sama nih ingki kiai kok. Ai kan kita tahu kok tak ngebele iku. Sing pikir nih kiai kula pecrah kak apa pecrah kan milan mau mereng kering lagi bedana aku malah mati iya jarang orang kering panem buakin ke kula tinggal sakarat pah habis ke kiai kimun perpanu di buring jeleng bucil kering keren luar biasa baru ada ingki tinggal kering lah sarat ada apa lampu ada tak aja pakai lampu ada remang pakun mati kia
sallallahu ala Muhammad. Iya mun Kanjeng Nabi teh penting aki. Sayyidina Ali songkan tengal cukup ecopain. Ibadah riwayat ada waki boleh. Non kalian non sapa orang kotorna Kanjeng Nabi isabek kerengkek tengal langsung melak. Mun kotoran kula ben panjenengan ngerti sabek kerengkek tengal insyaallah langsung buler. Nggih. Allah, bagaje lain tak lain? Lain. Dadi kula syukur iki andik Nabi. Syafaat paling aku syafaat Nabi paling wal jannah. Insyaallah kaula ban panjenengan korjo juratu jutusak analaha engko sandi syafaat. Analaha yang mbak di Kanjeng Nabi bekali terima syafaat. Amin. Allahumma iya mun tak bajang pangarep syafaat isilahkan ngarep ada salan. Wa man taraka fardan wahidan sapore tak bajang nenget mutambidan nenget faqat bari'at minhu dhimmah. Muhammad lepas tidak akan bertanggung jawab. Oke. Tak bajang pangarep syafaat. Ngireng tak masalah, ngireng. Arab syafaat. Cuma penting tak bajang, tak pasah, tak zakat, kelar tak haji. Lakon kejerit ketos jeritos. Mau tang PSS ket ngalak 100. Baru ada ngicu antabuna ureng. Baru ada kan pakan oreng pakemat ngobu sapeh. Abang TB tandi kan pakan. Baru ada banyak kapi. Mungkin munda aja tak mampu. Walaupun Kanjeng Nabi yang dimandat kangkuin nolong apa yang syafaat. Cuma muntusan aja tak mampu. Kan pada debu. Idza tunibatil kabair salama tu sarajai jawin. Sallu ala Muhammad. Nah, tapi kalaban panadah kalaban tua tengki barakan maulid kau leban para ajunan setuju ki napa boleh saya berusaha tandik tu sakapi candik tu saraja setuju mantur oleh dua. Kenapa pertama rahmat Allah, nomor dua syafaat Kanjeng Nabi. Amin. Tadi orang selamat kapi, tadi orang min ahlul jannah kapi. Amin ya rabbal alamin. Sakentoh ki mantur manfaatah takut sampai ojen tadi ki setuju mantur terima kapi. Perjuang panjenengan, pengorbanan panjenengan demi kangkui terlaksananya acara kento mantur saja barokah syafaat. Amin. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.